मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिनिता बर'आ राभा रावजों रोजाबनाय सोमा सोमा टाटा मेथाइनि गोदान मिउजिक भिडिअखौ बेखेवबाय आरो नोंथांमोना BBR प्रोडक्शन प्रेजेन्ट इउट्युब चेनेलाव नायनो हासिगोन। राभा हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय BBR प्रोडक्शन प्रेजेन्टनिफ्राय दिहुनजानाय राभा रावनि गोदान मिउजिक भिडिअ सोमा सोमा टाटा मेथाइनि भिडिअखौ दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला सहरनि SB केब एस रेस्टुरेन्टआव बेखेवबाय। मिउजिक भिडिअखौ बेखेवना होयो बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिनिता बर' आरो बिथांनिनो फिसाय बिश्वजित राभाया। सोमा सोमा टाटा मेथाइनि शुटिंआव मनसन नार्जारिनि दिथा होनाय आरो बिरखामनि केमेरा खेबनायाव गाहायै भाव खालामदों प्रान्जल दैमारि आरो काकलि राभाया। थारैनो बे मेथाइखौ कामिराम राभा बिथांनि लिरनायजों मुकुन्द राभानि देंखो आरो मिउजिक होनायाव मेथाइखौ रोजाबदों बिनिता बर'आ। थारैनो नोंथांमोना सोमा सोमा टाटा मेथाइनि मिउजिक भिडिअखौ BBR प्रोडक्शन प्रेजेन्ट इउट्युब चेनेलाव नुनो मोनगोन। खुलुमबाय, आं फरायना बिनिता बर'। आंनि गोदान राभा मिउजिक भिडिअ मोनसे आं बानायबाय। बेयाव प्रान्जल दैमारि फायदि बिथाङा एक्टर आरो एक्ट्रिसा जाबाय काकलि राभा। गासैबो जोंनि हारिनि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना नायदो आरो आंनो अननाय होदो। बिदिनो बेनो आंनि गिबि राभा मेथाइ। आं ओरैनो बर' मेथाइ ओमफ्राय एसामिस मेथाइ खनो, ओमफ्राय राभा मेथाइ बेनो फार्स्ट। बेनि उनाव आंनि बर' मोनसे दङ, बर' बैसागु मेथाइ। बेखौ माबा खालामगोन आं, भिडिअबो बानायगोन। अडिअ रेकर्डिं जाबाय, भिडिअ बानायगासिनो दं। आंहा कन्टेक्ट नाम्बार दं, ओमफ्राय फेसबुकआव दङ, होनाय दङ। बेयावबो जगाजग खालामनो जागोन। ओमफ्राय आरो नमस्कार, मोर नाम श्री मनसुन नार्जारी और यू प्रोजेक्ट मोक डायरेक्टर हिसापे चान्स दियार बारे मैं BBR प्रोडक्शन माने बिनिता और तेखर हाजबेंडक बहुत थैंक यू कब विचारों। लगते हिमा बाक जोने नेकी रेकमेंड कर दिছিলে, तो गोटेखिनिके बहुत बहुत धन्यवाद मोक সেইখিনি বিশ্বাস কৰি এই প্ৰজেক্টটো মোক দিয়াৰ বাবে। তো তাৰ লগতে মোৰ লগত সহযোগ কৰিছে আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰাভা। তো লগতে আমাৰ এইটো মিউজিক ভিডিঅ'ত প্ৰাঞ্জলে লিড কেৰেক্টাৰ হিচাপে কৰিছে, লগত কাকলি। তাই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট এইটো মিউজিক ভিডিঅ' হয়, তো তাইকো বহুতখিনি শুভেচ্ছা থাকিলে। তো আৰু আগুৱাই যাওক তেনেকৈ গোটেইখিনি। লগতে এইটো মিউজিক কৰিছে আমাৰ মুকুন্দ ৰাভা, আৰু লগতে আমাৰ কোন আছিল আৰু লগতে প্ৰাঞ্জিত বেং বুলি আমি চবে পৰিচিত। তো তেখেতো এইটো মিউজিক ভিডিঅ'ত আছে। তো এটা ব্যতিক্ৰম ৰূপত এবাৰ বেঙক দেখা পাব। তো আশা কৰোঁ নতুন কেৰেক্টাৰত মানে আঁকোৱালি ল'ব বেঙৰ কেৰেক্টাৰটো। তো আৰু আপোনালোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ এই ৰিলিজিং ইভেণ্টত আহি মানে আমাৰ সহযোগ কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটো এই মিউজিক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে BBR প্ৰডাকশ্যনত আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু সকলোৰ পৰা মৰম চেনেহ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ। সকলোৱে যাতে আঁকোৱালি ল'ব সেইটোৱে কামনা। এক্সপিৰিয়েঞ্চটো খুব ধুনীয়া, মানে বহুত ব্যতিক্ৰম, কিবা এটা অলপ বেলেগ ভাবিও চেষ্টা কৰিছোঁ। তো খুব কম টাইমৰ ভিতৰত আমি এদিনত এই শ্বুটটো কৰি তুলিছোঁ। তো যিমানখিনি সম্ভৱপৰ হৈছে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সদায় 100% দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তো বাকী এতিয়া ৰাইজৰ ওপৰত আমাৰ কামটো কেনেকুৱা পায় তেখেতসকলৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ। কিমান আগুৱাই লৈ যায়, কিমান মৰম আমাক দিয়ে এই ভিডিঅ'টো চাই, তেনেকৈ আশাবাদী আৰু।